કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું છે કે બાલાસોરમાં ટ્રેન દુર્ઘટના ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ટરલોકિંગના બદલાવને કારણે થઈ હતી। તપાસમાં ખબર પડી જશે કે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ટરલોકિંગના બદલાવ માટે કોણ જવાબદાર છે। હવે રેલવે મંત્રીના દાવા પર કોંગ્રેસે સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું છે કે મંત્રીજી દુર્ઘટનાની તપાસ આટલી જલ્દી પૂરી થઈ ગઈ, હવામાં પરપોટા છોડો નહીં। ઓડિશાના બાલાસોરમાં દર્દનાક ટ્રેન દુર્ઘટનાને દેશને હચમચાવી નાખ્યો છે। તમામ વિપક્ષી દળ કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવનું રાજીનામું માંગી રહ્યા છે, તો રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે દાવો કર્યો છે કે આ દુર્ઘટનાના ઇન્ટરલોકિંગમાં ફેરબદલને કારણે થયું છે। ઘટનાના જવાબદારોની ઓળખ થઈ ચૂકી છે અને તપાસ રિપોર્ટ જલ્દીથી સામે આવશે। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्द देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है कि सिग्नलिंग से कुछ टेम्परिंग हुई है। अब टेम्परिंग सेबोटाज में हुई है या मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा हुई है, वो इंक्वायरी का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा हुई है, लेकिन वो इंक्वायरी में सामने आएगा। तो मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूं कि पहले मालगाड़ी इस स्टेशन पे आई, उसको लूप लाइन में लिया गया। उसको लूप लाइन लेने के बाद एएसएम का काम है कि जो रूट लूप लाइन को सेट है उसको मेन लाइन की तरफ सेट कर दे, जो कि खाली थी। अब उसने ऐसा किया या नहीं किया ये भी इंक्वायरी में पता चलेगा कि रूट जो है लूप लाइन को सेट था और सिग्नलिंग दिखा रही थी कि ट्रेन को मेन लाइन पे जाना है। तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ड्राइवर फुल स्पीड 130 किलोमीटर जैसा मैंने सुना है उस पे आया और बजाय मेन लाइन पे जाने के लूप लाइन में चला गया, और उसके बाद या तो वहीं डिरेल हुआ या आगे जाके टक्कर मार के डिरेल हुआ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इतना बड़ा हादसा, यशवंतपुर ट्रेन भी दूसरी मेन लाइन पे जा रही थी, उसके ज्यादा कोच निकल गए थे पर 2-3 कोच उसके भी अफेक्टेड हुए जब ये ट्रेन चारों ओर छितरा गई। કોંગ્રેસના નેતા સંજય નિરૂપમે ટ્વીટ કરીને રેલવે મંત્રીના દાવા પર સવાલ કરતા ટ્વીટ કર્યું છે કે મંત્રીજી કહી રહ્યા છે રૂટ કોઝની ખબર પડી ગઈ છે। કમિશનર રેલવે સેફટીએ તપાસ પૂરી કરી લીધી છે। આટલી જલ્દી માની લીધું, ત્યારે રિપોર્ટ જાહેર કરો અથવા રૂટ કોઝ જણાવી દો। હવામાં પરપોટા ન ઉડાડો, કારણ કે આ એક રાષ્ટ્રીય આફત છે। ठीक उसी समय सिग्नलिंग के स्टाफ मेंटेनेंस में मान लीजिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ टेम्परिंग नहीं कहे, उन्होंने अपना शॉर्टकट मेथड लगाया मेंटेनेंस को जल्दी करने के लिए। ऐसा होता है कभी कभी, और उसकी वजह से इंडिकेशन स्टेशन मास्टर को यह मिला कि जो अब रूट है वो मेन लाइन को सेट हो गया है। अब अगर उसने सेट किया और बिना सेट हुए उसे इंडिकेशन मिला तो उसकी गलती नहीं कही जाएगी। अगर उसने सेट नहीं किया और उसके बिना कुछ किए ही ये इंडिकेशन आ गया कि मेन लाइन को रूट सेट हो गया है, तो उसकी कल्पेबिलिटी है। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પણ સરકારને નિશાને લેતા ટ્વીટ કર્યું છે કે મોદીજી, તમે અવારનવાર સફેદ કરેલી ટ્રેનોને લીલી ઝંડી દેખાડવામાં વ્યસ્ત રહો છો, પરંતુ રેલવે સુરક્ષા પર કોઈ ध्यान આપતા નથી। ઉપરથી નીચે સુધીના પદોની જવાબદેહી નક્કી કરવી પડશે, તેનાથી ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટનાઓને થતી રોકી શકાય। ત્યારે આ દુર્ઘટનાના પીડિતોને ન્યાય મળશે। नहीं, इंटरलॉकिंग फेलियर तो हो सकता है, लेकिन फेल होने पे वो सेफ मोड में जाएगा, उसमें वो एक्सीडेंट की सिचुएशन नहीं पैदा होगी। इक्विपमेंट तो फेल हो ही सकता है। यहां पे जो हुआ है वो, जो मैं कह रहा हूं कि टेम्परिंग का केस है। मुझे जहां तक लगता है कि ये इस तरह का शॉर्टकट वर्किंग किया जाता है, अक्सर तो नहीं पर ओकेशनली होता है, क्योंकि बहुत प्रेशर है गाड़ियों को चलाने का, सैचुरेटेड रूट है, स्टाफ ओवरवर्क कहिए या उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि भाई जल्दी से काम खत्म करो, तो उनमें एक टेंडेंसी आती है कि कुछ शॉर्टकट अडॉप्ट करो, और 2-4 मिनट की तो बात है, 5 मिनट की बात है, इस बीच में कोई ट्रेन नहीं आ रही और शॉर्टकट करके मेंटेनेंस कर लो, जल्दी से खत्म करो, ये एक टेंडेंसी आती है।
ઓડિશાના બાલાસોરમાં ટ્રેન દુર્ઘટનાના 2 દિવસ બાદ રાજ્ય સરકારે દાવો કર્યો છે કે આ અકસ્માતમાં 288 નહીં પરંતુ 275 લોકોના જીવ ગયા છે. ઓડિશાના ચીફ સેક્રેટરી પ્રદીપ જેનાએ કહ્યું છે કે કેટલાક મૃતદેહો 2 વખત ગણી લેવાતા હતા. દુર્ઘટનામાં 1175 લોકો ઘાયલ થયા હતા અને તેમાંથી 793ને સારવાર બાદ ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે.